Jomar, hawakan mo yung unit. Pasuyo. Mag. Ay, galaw. Oh, ang galing nga. Yan, kabilaan. Tapat-tapatan. Yan. Ayan. Turquoise. Ayan na, hindi pa na pina-final yan eh. Mang, hawak mang, pasuyo. Kaya kang buhatin ni Daryl, bahala ka. Ayan o, extension na pang 70 pesa yan. Ganyan ka ba ang extension na tubo? Eh. Higpit pa rin. Oh, higpit pa rin. Oh, higpit pa rin. Good evening, guys. Yan, nagkasapin mo mga yung buwan na gano'n. Aga. Ingat daw, kami niya na. Sabi, ha? Ano, Jen? Binura ko nga yung live nito nung karaan eh. Bakit? Chat-chat kasi sila eh. Nakuhan. Ban no? Naban dahil daming sinasabi si Jomar. Inom. Okay, Nakita na naman, no? Oh, wait lang. Ayos ka, Jomar talaga. Oh.